Lebih kurang. Okay, so jom kita start kelas hari ni. Okay, semua ready? Okay, so hari ni petang ni saya nak ready, Alhamdulillah. Okay, so petang ni saya nak target saya nak habiskan chapter 5. Okay, so sebab sepatutnya kalau ikutkan kita punya rancangan pengajaran semester, chapter 5, functions and graph dah kena habis minggu lepas. So minggu ni sepatutnya kita dah masuk on polynomial. Tapi okay je, kita still on track, tak ada lambat sangat pun. Okay, so today I'm going to finish tutorial chapter 5.3, inverse functions, and also 5.4, exponential and logarithmic functions. Okay, so kita akan discuss on 5.3 dulu, inverse function. Okay, so saya recap je sikit on inverse function. So apa yang awak dah belajar, apa yang awak dah faham on inverse function? Inverse functions. What have you learned so far? Boleh guna banyak cara untuk cari inverse function. One Cara of tu them berapa? is formula. Apa satu cara tu? Polynomial? Okay, so dia ada dua cara. Ada dua cara untuk kita cari inverse function. So tak dengar tadi apa Mira cakap? So the first one is by using property. Property meaning that if you have function f and then function f inverse kita masukkan ke dalam f tu, so dia akan jadi equal to x. Okay, so our goal dekat sini is we want to find this inside function over here. Okay, so this is one method. Okay, the second method, I notice this second method ni ramai yang guna. Okay, so second method is kita guna let. So we are going to let our function fx equal to y. Okay, so bila kita pindahkan f tu ke sebelah kiri, kita nak jadikan x sahaja tinggal. We just want x to be the subject, okay. So sekarang ni x akan jadi kita punya subject and then dia akan jadi equal to our new image. Sorry, bukan our new image, our new domain lah kiranya. Okay, so dia akan jadi y dalam kurungan and then f inverse. Okay, so daripada sini kita boleh cari kita punya inverse function. Okay, so cara yang kedua ni saya rasa ramai rasa lagi senang. So depends on awak nak guna yang first boleh, yang second pun boleh. Tapi make sure the first property yang ini awak kena faham juga. Sebab kadang-kadang soalan bagi kita dalam bentuk property macam ni. Okay, so you need to remember and understand this property. Okay, so this is how to find inverse functions. Okay, so macam mana, contohlah awak ada a one function. So awak let's say lah, you have fx equal to x square plus 3. So macam mana awak nak tahu function awak ni dia ada inverse ataupun tidak? Macam mana kita nak pastikan function tu ada inverse ke tak? Kita guna cara apa? Graph. Graph, betul? Horizontal line test. Yeah, so graphical method adalah dengan cara horizontal line test. Algebraic. Okay, betul. Lagi satu adalah algebraic. Okay, so kalau graph, kita akan guna horizontal line test. So daripada horizontal line test ni, dia mestilah melanggar hanya pada satu point. Okay, so dia mesti cuts at one point only. Cuts at one point only. Kalau dia cuts at 2 point, maksudnya graph kita tu dia adalah not a one-to-one function. So bila dia not one-to-one function, maksudnya dia tiada inverse. Okay, so kalau guna cara algebraic pula, kita akan let fx1 equal to fx2. Okay, and then goal kita nak dapatkan x1 is equal to x2. Okay, so bila x1 equal to x2 only, there is only one final answer, which is this one. Okay, so daripada sini kita boleh concludekan function itu adalah one to one. So bila dia one to one, dia memang ada inverse function. Okay, so basically untuk kita kenal function tu, dia ada inverse atau tak, dia mestilah one to one. Must be 1 to 1. Okay,
So kita dah tahu, kita dah pergi cara macam mana nak cari inverse and kita dah pergi dekat cara macam mana kita nak kenal pasti dia adalah inverse function ataupun tidak. Okay, so contohnya saya ada satu graph. Let's say I have a graph. This is X, this is Y. Okay, and then awak punya graph tu lebih kurang begini. Tak nak. Lebih kurang macam ni. Bentuk dia. Okay, so dekat sini adalah point 3. Okay, so macam mana awak punya graph of F inverse punya bentuk? Macam mana awak nak cari F inverse punya graph based on F yang awak ada sekarang? Any idea? Reflect Reflect kat mana? y equals to x. Betul, exactly. So, kalau awak nak cari inverse function, dia punya graph tu dia mesti akan reflect pada y equal to x. This is y equal to x punya line. Okay, so bila kita reflectkan dia, sekarang ni awak bayangkan awak ada satu kertas. Okay, so awak lipat kertas tu, lipat dua dekat tengah-tengah y equal to x tu. So graph awak dia akan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi terbalik lah. Kalau dekat sini, dekat graph awak fx ni sekarang kita ada x-intercept 3. Okay, bila dekat sini dia akan jadi y-intercept and nilai dia adalah 3. So dia akan bertukar. Okay, so this one adalah 3 tapi dia adalah y-intercept. Macam ni. Okay, so what about dia punya domain dengan range pula? Macam mana awak nak cari domain of F inverse? Given that awak ada function yang warna merah tu. Ini tak ada. Any idea? Find the domain and the range of the original. Okay. Lepas tu? And then the original one will be the range of the inverse, the domain, and then the range of the domain of the original will be the domain of the inverse. Okay, betul. Exactly. Okay, so bila kita punya inverse function ni, kita tahu dia adalah reflection on y equal to x. So maksudnya whatever value of y on your function fx, dia akan jadi value of x on your inverse function. Okay, and then whatever value of, saya cakap terbalik tadi. Sekejap dia macam ni. So ni adalah fx. This one is f inverse. Okay, so untuk semua value of x, dia akan tukar jadi value of y dekat f inverse. Okay, and then untuk semua value of y, dia akan tukar jadi value of x. So sama juga dengan domain. So for domain of f, dia akan tukar jadi range of f inverse. Okay, so maksudnya dekat sini, untuk awak cari awak punya domain of your f inverse, you just have to equal it with range of f. Okay, and then range of f inverse, dia akan sama dengan domain of f inverse. Okay, so ini adalah basic yang awak perlu tahu. Okay, boleh faham ke? Ada soalan tak? Setakat ini ada soalan? Tak ada? Okay, so everyone is good. So jom kita teruskan ke soalan tutorial nombor 17. Okay, so nombor 17. Alright, so bila awak tengok soalan nombor 17 ni, dia bagi kita two functions. So we have two different function. So the first one, it is a quadratic. This one is a quadratic. And then the second one is we have surd function. Okay, and then the first part, soalan minta kita state the domains and range of f and g. So awak nak buat graph ke awak tak nak buat graph untuk cari this domain? Which method yang awak nak guna? Graph Boleh? ni. Graph, okay. Boleh tak kalau kita tak nak guna graph? Boleh. Boleh? Okay, so jom saya try tunjuk macam mana kalau kita tak guna graph. Okay, so let's say lah kalau awak tak nak guna graph. Okay, so for the first one, dia adalah graph quadratic.
So awak tahu function kuadratik. So awak tahu kalau function kuadratik dia ada dua je basic shape. Okay, so sama ada masam ataupun senyum. Okay, so bila bila soalan yang ini kita tengok depan dia adalah positif. This one in front of here, it is a positive sign. So maksudnya graf awak dia akan jadi senyum. Macam ni. Okay, so daripada sini awak boleh tentukan sebenarnya awak punya domain dan juga range. So domain dia akan ambil semua nilai ke sana. Kita bayangkan graf dia macam ni. This is domain. Okay, and then kita punya range pula, dia akan ambil daripada kita punya minimum point sampai positive infinity. This is our range. Okay, so untuk awak cari this range untuk kuadratik ni, awak hanya perlu cari dia punya minimum point sahaja. Okay, so bila kita tengok pada soalan kita, dia memang dah dalam bentuk CTS. Okay, so daripada bentuk CTS ni, awak boleh cari terus kita punya minimum point. So what is your minimum point over here? What is your x coordinate? Saya panggil nama. X is 3. X is 3 ke 0 ke? Ha, 3 ke 0? Kan biasanya kita ada macam ni. Usually we have like say, 0. yes, x equal to 0. Why? Negative 3. Okay, so biasanya usually you have function yang macam ni. So let's say kita ada fx equal to, so we have fx is equal to x minus 1 square plus 3. Contoh. Okay, so yang ini pun dia memang dah dalam bentuk CTS. So daripada sini kita akan ambil yang di dalam bracket ni kan, yang ada power 2. Kita akan ambil this one. Kita buat dia equal to 0 untuk cari nilai x. Okay, so dalam kes awak sekarang ni, yang function awak ada ni, dia tak ada pun apa-apa. Maksudnya x awak tu dia just plus dengan 0. So that's why ada square je dekat luar macam tu. So maksudnya nilai x awak 0 lah kat sini. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so itu adalah kita punya minimum point. Alright, so bila kita dah dapat minimum point, kita dah boleh cari kita punya range actually. Okay, so kita tahu range kita, dia akan start from our minimum point up until kita punya positive infinity. So untuk range dia adalah y interval. So awak masukkan awak punya y coordinate of your lowest point, which is negative 3. And then sampai positive infinity. Macam tu. Okay, and then kita punya domain pula, it is actually from negative infinity until infinity. Okay, boleh ke? This is if you don't want to use the graph method. Awak tak perlu lukis dia secara full. Just lukis sikit-sikit je. Okay, so this is a quadratic function. Okay, what about kita punya surd function pula? So saya dividekan this one into two parts. Okay, so untuk surd function, we have gx is equal to surd x plus 3. Okay, so untuk this one, kita cari dulu kita punya basic shape. Okay, so basic shape kita, our y is positive in front of here. And then x pun positive juga kat depan ni. So x positive, y is also positive, meaning that your graph will be on the first quadrant. Okay, so maksudnya graph awak, dia akan start from this point up until positive infinity ke sana. Okay, so awak kena cari starting point awak dekat sini, apa dia? Okay, so cara nak cari starting point for x, first awak akan ambil sahaja yang di dalam ini, inside this surd, okay, awak buat dia equal to 0. So you have x plus 3 is equal to 0, so x is equal to negative 3. Okay, so itu adalah awak punya x coordinate. So saya tulis dekat atas ni SP. So we have negative 3 over there. Okay, and then kita punya y pula, dia tak ada nilai kan dekat belakang ni. So maksudnya dia adalah 0, just like that.
Okay, so maksudnya starting point untuk y koordinat awak adalah kosong. Macam tu. Okay, so kita punya domain apa sekarang? What is our interval of x right now? Dia daripada mana sampai mana? -3. Negatif 3 sampai Infinity. Yes, exactly. Betul? Okay, good. Alright, so kita punya range pula 0. 0 to 0 to infinity. Exactly. Okay, so settle the first part, which is the domain and also range of our functions. Okay, so settle dekat situ. Okay, so untuk soalan B, the second part, before that, before I move on, is there any question for the first part, this A? Ada soalan? Tak ada soalan? Semua orang okay? Tiada. Tak ada. Okay, good. Okay, so kalau tak ada, saya teruskan ke bahagian B. Okay, so bila kita tengok soalan B, soalan minta kita find the composite functions of these three things. So dia ada 3 function yang diminta kita cari. The first is f of g, the second is g of f, and lastly, soalan minta kita cari f of g of f. This one. Okay, so jom kita buat satu-satu. Okay, untuk first one, dia minta kita cari f of g. So f of g is just equal to g being composed into f. Okay, so kita masukkan gx ke dalam fx. Okay, so macam ni. Alright, so first thing, awak akan gantikan dulu function yang di dalam ni dengan gx. What is our gx right now? Gx kita adalah yang third function tu. So awak akan gantikan dia. You are going to, sekejap, saya pakai warna lain. This one. Okay, so awak akan gantikan this one. Awak bawa dia masuk ke sini. Okay, so what will you get? You will have f in bracket of 6x plus 3. Macam tu. Close your bracket. Okay, and then kita just ganti masuk sahaja nilai input kita yang baru ni sekarang ke dalam function fx kita. So, kita buat warna lain pula. Okay, so kita akan gantikan this one. Kita masukkan dia into this one. Dia tak nampak beza pula. This one. Okay, so kita akan dapat set of x plus 3. Okay, and then dia ada square dekat luar. And then you have minus 3 over there. Okay, so jawapan awak dekat sini, awak dapat berapa? Kita ada square root inside and then we have square at the outside. Okay, so this one will be cancelled out. So you only have x plus 3 and then minus 3. So this will give you just x. Macam ni. Okay, so settle the first part. Okay, pindahkan ke atas sikit. Okay, so the next part, soalan minta kita cari g of f pula. So this time kita akan masukkan f pula ke dalam g. Okay, so g of f is equal to g fx inside. Macam ni. Okay, so kita gantikan dulu fx. So our fx is x square minus 3. So g in bracket of x square minus 3. Okay, so sekarang kita akan gantikan kita punya input of x of g kita for this one. Okay, so kita akan gantikan. So our function g is x plus 3. So now x has become x square minus 3. Macam tu. Okay, and then plus 3. And then don't forget your set dekat luar. Okay, so this one bila kita simplifykan dia, kita akan hanya dapat x square root di luar. Okay, so this one, ingat tak dulu kita belajar dekat absolute values, dia akan sama dengan apa? For this one. What is this equal to? Ingat tak lagi Modulus definition tu? X. Yes, exactly. So this is equal to modulus of x. Okay, so dulu awak belajar dekat dalam absolute values, kalau kita ada square dekat dalam and then dekat luar dia ada square root, yang itu dia akan jadi modulus of x. Okay, so itu adalah definition yang kita belajar hari tu dekat absolute values.
Okay, so inilah jawapan kita untuk G of fx. Alright, settle kat sini. Okay, so for the last part, sekejap, saya tak muat nak tulis dia. Kita resizekan sikit. Duduk kat sana. Okay, so untuk last kali, dia minta kita cari f of G of f. So we have f of G of f. Okay, so this one, kita boleh pecahkan dia. So yang ini, dia akan jadi function yang dimasukkan ke dalam fx. Okay, so kita akan dapat f, saya buat bracket besar. So we have function of G of fx dekat dalam dia. Macam tu, tutup bracket. Okay, so kat sini kita dah cari, we already found this one. Kita dah dapat dah yang ini, yang dekat atas ni, which is this one. This one. Okay, so ni benda yang sama. Okay, so sekarang kita tinggal substitutekan sahaja dia ke dalam function fx kita. Okay, so awak tulis dulu what is G of fx. So we have f in bracket of modulus of x macam ni. Okay, now kita akan gantikan x kita dalam fx with modulus of x. So we will have x modulus. Okay, so function awak dia ada square. And then we just minus it with 3. Macam tu. Okay, so this one, awak akan dapat apa? What will you get for this one? Any idea? No idea? Oh. Okay, cakaman. So awak ingat balik definition yang awak belajar tadi. So bila lah kita ada, when we have x square, square root kat luar, this one is equal to modulus of x. Okay, so sekarang ni awak letak square dekat atas dia. So maksudnya yang di belah kiri ni pun dia akan jadi square juga. So sekarang bila square jumpa dengan square root, this one dengan this one, kita boleh cancel out kan dia. So awak akan dapat, maksudnya di sini, you have modulus of x is equal to x square. Modulus of x square is equal to x square. Okay, so this one, saya akan tukarkan dia. It will be equal to x square minus 3. Settle. Okay, so dah siap lah kita punya composite function. Ada soalan tak? Semua okey ke? Is everyone okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Semua boleh faham explanation saya? Boleh. Boleh, okay good. Boleh, Miss. Okay, so kalau tak faham, tolong tanya terus, okay. Alright, so let's move on. So this is the second part, part B. Okay, so part C pula. So C, the third part, soalan minta kita sketch the graphs of f and g on the same coordinate axis. Okay, so soalan minta kita sketch f and g on the same axis. So maksudnya awak ada satu paksi x dengan satu paksi y sahaja, and then you will combine both graph in the same axis. Okay, so jom kita try buat. So but before awak boleh combinekan itu, awak kena follow lah the steps on how to sketch a graph. Okay, so jom kita try buat satu-satu. So part C, kita kena sketch. So the first graph that we have is fx equal to x square, is it minus 3. Okay, and then the second graph that you have is gx equal to set of x plus 3. Okay, just like that. Okay, so jom kita try buat first step. First step adalah shape dia. Okay, so kalau kat atas ni tadi awak dah cari dah shape dia. So tak apa, kita tulis je balik. Just write it back. So our shape is a positive one, so it's a smile one. Oops, tak jadi. Okay, jadi. And then second step is kita cari dia punya minimum point. So you already found the minimum point in the previous part. Minimum point, so the minimum point is 0 and negative 3.
Okay, so dah set yang ini, kita dah boleh terus lukis kita punya graf. Okay, so saya lukis dulu graf kat belah kanan ni. This is X, this is Y, this is 0. Okay, so graf awak dia akan ada minimum point pada kosong, negatif 3. So 0 is on the Y axis and then negative 3 will be dekat bawah, lebih kurang kat sini. Okay, so kita buat dia satu graf yang senyum kat atas. Macam tu. Okay, so adjust sikit, pergi ke bawah. Alright, settle. The first one. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita ada dua x-intercept. So we have one intercept over here and then we have another one dekat sini. So we need to find what are these values of x-intercepts that we have. Okay, so cara untuk cari x-intercept, the fourth step, x-intercept is when y equal to 0. Okay, so awak ada kosong is equal to x square minus 3. Okay, and then you have x square is equal to 3. So x is equal to plus minus set 3. Okay, so the values of your x-intercept will be, sekejap saya padam dulu. Okay, so values dia adalah, tak nak kat dia. Yan. Kat sini adalah negative. So we have negative set 3 over here. And then this one over here is positive set 3. Okay, so settle untuk first graph. Okay, so next one is we have third graph. Okay, so third graph tadi kita pun dah lukis kita punya basic shape. So the basic shape of this graph will be on the first quadrant. Sebab x positive, y pun positive. Okay, so our shape will be like this. Okay, so pindahkan sikit. Alright, so that is our shape. Okay, and then kita punya minimum point, sorry bukan minimum, our starting point pun kita dah cari tadi dekat atas. So starting point is negative 3, 0. Okay, so from here kita boleh terus lukis graf kita. Okay, so saya bezakan dua graf ni dengan warna lain. Color green. Okay, so this one pun kita buat warna green juga. So dia akan start dengan negative 3 and then dia pergi ke atas. Okay, so negative 3 dia duduk dekat belakang sini ke dekat depan sini? Depan ke belakang? Is it smaller or greater than negative 3? Aziman? Smaller. Smaller? Okay, bagus. Okay, smaller maksudnya dekat belakang ni. So negative 3 is somewhere here. So graf awak dia akan jadi ke atas macam ni. Okay, lebih kurang macam tu. Alright, so pindahkan sikit. Okay, so when you look at your graph right now, dia ada y-intercept. So we have one y-intercept up here. So kita kena carilah what is our y-intercept over here. Okay, so cara nak cari y-intercept, awak just substitutekan sahaja x equal to 0 sebab pada line y-intercept tu, pada line y-axis, our value of x is 0. Okay, so the fourth step is y-intercept, x equal to 0. Okay, so awak akan dapat y equal to set of 0 plus 3. Macam ni. Okay, so this one is equal to positive set 3. So saya tukarkan warna dia kejap. Tu, this one pun saya tukar warna. Like this. Okay, so kita buat satu dot kat sini untuk tahu dia punya starting point. Okay, memudahkan kita. Alright, so settle dekat sini. So kita dah lukis dua graf kita. And then jangan lupa label dekat sini. This one is positive set 3. Saya tukar warna yang ni. Okay, so dah siap kita punya graph. Okay, so apa soalan minta lagi? F and G on the same coordinate axis. Okay, so before kita move on to part D, okay, cuba kita tengok balik dekat part B ni sekarang. So part B,
dekat this one. Dekat this one. Okay, so sekarang ni jawapan kita untuk f of gx dia adalah equal to x. So what can you conclude from here? Ingat tak property of inverse function tadi? Cara nak cari inverse function. Ada dua kan? So the first one kita guna property, satu kita guna let. So yang property tu, ingat tak apa property kita? Do you remember what is our property? X1 equal to X2. Yang itu macam mana kita nak pastikan function tu adalah one-to-one function. Ni cara untuk kita cari inverse. Ingat tak? Ni atas ni. Ada dua ni. This one. So kita ambil balik property this one. Okay, so saya bawa pergi bawah balik. So sekarang ni our property is kita bila kita masukkan f inverse into our function, dia akan dapat equal to x. Okay, so apa persamaan yang awak nampak sekarang ni between this property yang saya tulis, this one, dengan apa yang awak cari dekat sini? Apa conclusion yang awak boleh buat? Okay, betul. Dua-dua adalah equal to x. So what conclusion can you make from this one? FGX sama dengan F inverse. Fgx sama dengan f inverse ke yang gx tu sama dengan f inverse? Anyone? Cuba teka. FGX. Fgx. Kenapa Fgx? Sebab FGX sama dengan X. Okay, so Fgx sama dengan x. So saya tulis balik dekat atas ni to make it clear. So sekarang kita ada Fgx equal to x. Okay, so saya tanya lagi sekali. Apa conclusion awak boleh buat? Gx is F inverse. Yes, exactly. So bila awak tengok dekat sini yang saya tulis dekat belah kanan ni sekarang, the only difference is inside this bracket over here. Okay, dekat dalam property, in the bracket is f inverse. Okay, dekat yang bawah ni yang kita cari tadi, gx kita is in the bracket. So kita boleh concludekan sebenarnya gx ni adalah f inverse. Sebab bila kita masukkan f inverse ke dalam function tu sendiri, dia akan dapat x. So kita boleh buat conclusion lah kiranya gx yang kita masukkan sekarang ni, dia adalah inverse function kepada f tu. Boleh faham tak? Semua orang okey ke? Boleh faham tak apa yang saya explain kat sini? This one. Boleh Miss. Boleh, Miss. Boleh? Ada tak siapa-siapa tak faham? Saya boleh explain lagi sekali. Tak ada? Semua orang okey? Sekejap saya nak panggil seorang lah. Okey. Miss. Ahmad. You saya. Boleh ulang sekali lagi. Ulang lagi sekali? Boleh. Okey, kejap So saya padam balik this one. Saya padam property ni and this one over here. Okay, so sekarang saya nak cuba kaitkan apa yang awak dapat over here dengan property of inverse function dekat sini. Okay, saya nak relatekan dia. Okay, sebab saya nak try cari apakah f inverse kita sekarang ni. Okay, so tadi yang kita dah kira-kira tu, kita dah cari. So finally, kita dapat f of gx is equal to x. Okay, so awak faham macam ni je? Bila kita ada satu inverse function, kita masukkan dia ke dalam satu function, dia akan dapat sama dengan x. Okay, so yang atas ni awak bayangkan this one. Bila kita ada satu inverse function, kita masukkan inverse function kita tu ke dalam function tu, dia akan dapat equal to x. Okay, so sekarang ni kita ada function g. Okay, function g ni kita masukkan dia ke dalam function f and then dia dapat equal to x. So apa conclusion yang kita boleh draw daripada sini? Gx tu sebenarnya apa kepada f tu? What is gx to our f right now? Inverse F. Inverse.
Yes, betul. So sekarang ni kita boleh buat conclusion sebenarnya GX tu adalah inverse function untuk F tu. Sebab bila kita masukkan GX ke dalam F, dia dapat sama dengan X. So dia follow balik apa property yang kita guna dekat atas ni. Okay, so this one is equal to F inverse. Okay, boleh faham tak yang bertanya tadi? Ya, Miss, boleh. Boleh faham tak? Okay, good. Alright, so orang lain ada soalan tak? Before saya move on ke next part. Faham. Ya. Okay, good. Alright, so saya teruskan. Okay, so kita dah buat conclusion. Kiranya sekarang ni GX is equal to F inverse of X. Okay, so sekejap, saya buat reference dekat sini. This one is Fx. Okay, yang warna hijau tu. Cakaman. This one. Okay, so yang atas ni, yang warna hijau ni dia adalah GX. Okay, so conclusion yang kita buat tadi is GX ni actually inverse of Fx. Okay, so awak buat kat sini lah, buat equal. So equal inverse of X. Okay, bagi nak nampak. Okay, so settle kat situ. Alright, so sebenarnya soalan D dia nak apa? Okay, soalan D dia cakap dekat kita, state the domain of F so that F is the inverse of G. Okay, so dia minta kita state domain of F so that F ni sekarang dia adalah inverse of G. Okay, so kalau tengok dekat situ, okay. Pada this one. Okay, so awak ingat macam ni. So bila dia ada, contohlah kita ada, we have F inverse X, dia akan sama dengan X. Okay, and then kalau kita ada F inverse dekat luar, F inverse di luar, and then the inside is Fx, this one pun dia akan dapat sama dengan X. Okay, so they are actually the inverse of each other. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia inverse of each other? So bila awak tengok sekarang ni, mana satu function yang tak ada inverse? Mana satu function yang bukan one-to-one function? Yang warna merah ke yang warna hijau? The red one or the green one? It's the red Merah one ni. kan? Okay, betul. Yang merah tu sebab kalau lah kita buat satu horizontal line dekat sini, dia akan langgar pada dua tempat. Dekat sini dengan dekat sini. Okay, so sekarang ni kita nak kena tukar domain untuk function kita yang warna merah ni so that dia jadi inverse function untuk GX tu. Maksudnya bila kita reflectkan GX tu dekat line Y equal to X, so saya try reflectkan dia. Let's say we reflect it. Let's use yellow color. Okay, so saya buat satu line Y equal to X. Dah sikit ke bawah. Okay, so this is Y equal to X. Okay, so bila kita buat yang ni, cuba awak tengok yang warna hijau ni, reflection dia dekat yang mana satu? The graph of GX, reflection dia dekat part yang this one ke this one? The left or the right part? Cuba bayangkan sekarang awak reflect. Yang belah kanan kan? Okay, betul? Yeah. So maksudnya yang hijau ni sekarang, saya buat dia this one over here. The reflection is this one. Okay, so untuk jadikan function kita yang warna merah ni adalah inverse kepada function kita yang warna hijau tu, kita mestilah buang part yang tidak berkaitan. Maksudnya kita kena eliminatekan this part over here. Okay, so dekat sini maksudnya domain kita ambil daripada mana sampai mana? -3. -3. Domain. Kalau domain ni X interval. 0 to infinity. Okay. Yes, exactly. Betul?
So we will start with 0 and then it will goes up to positive infinity. Okay, so daripada sini kita ambil sampai kanan. Positive infinity. So this positive infinity, this one is 0. Okay, betul. Siap. Soalan nombor 17. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Boleh faham tak? Miss. Miss, Ya, saya. Okay. yang range tu dia perlu cari tak, Miss? Range yang mana eh? Soalan minta range ke tadi? Soalan minta kita dekat yang Oh, first part ni je. Sorry. Range kat sini lah. Okay, baca soalan elok, tengok dekat mana soalan minta range. So soalan ni sekarang dia minta domain dengan range dekat first part of the question. So dekat part A tu lah awak akan cari domain dengan range, kat tempat lain tak perlu. Okay, so untuk yang part A ni, awak boleh juga lukis graf, awak boleh juga tak lukis graf guna cara yang saya buat ni. Okay, tapi saya rasa easier kalau awak lukis graf. Sebab nanti awak boleh combinekan sahaja bila awak nak buat part C. You just combine it kat sini. Okay. So, tadi ada lagi satu soalan saya rasa. Masa ada orang nak tanya tapi tak jadi. Miss. Ya. Kenapa dia dominannya kosong? Kenapa domain dia kosong? Okay. So domain is X interval. Okay, so sekarang ni soalan ni dia minta awak redefine balik domain untuk fx. So soalan minta kita ubah domain fx ni sekarang daripada negative infinity sampai infinity sebab kita nak jadikan fx kita ni sekarang dia inverse kepada gx tu. Boleh ke? Oh, So that's why faham. That's why kita akan ambil part yang warna purple ni sahaja. This is the only part yang akan jadi inverse kepada this one. Okay, so we need to... Okay, Miss. Okay, good. Okay, ada soalan lain tak? Tak ada, semua orang okay? Okay, sekejap saya nak tanya seorang. Firdaus faham tak? Faham, Miss. Faham, okay good. Next saya nak tanya Hazika? Ya, Miss. Faham? Boleh faham this one? Faham, Miss. Okay, good. Okay, so kalau tak ada soalan, jom kita teruskan to the next question. Okay, so sekarang dah pukul 2.50. Dia ada lagi 10 minit before pukul 3. Kita saya try budget. 23. Ini tak panjang. Nombor 24 panjang. Saya masuk sikit nombor 18. Lepas tu kita tengok sampai pukul berapa kita stop. Okay, so next. Okay, so number 18. Soalan minta kita cari F inverse. Okay, so number 18, we have two functions. First is third function. This one over here. Okay, and then domain dah soalan bagi. X is greater than or equal to 0. And then another one, we have a reciprocal function, which is fraction. Dekat bawah ada variable. Okay, so and then dia dah bagi juga actually kita punya this one is what we call as vertical asymptote. Okay, so soalan first dia minta kita cari what is the inverse function for f and also g. Okay, jom kita try buat. Saya nak guna dua-dua cara. So the first one saya akan guna cara let. Okay, and then the second one saya akan guna cara property. Okay, so that awak boleh nampak both method. Okay, so the first one kita akan guna cara let. So we let fx equal to y. Okay, and then kita nak jadikan x sebagai subjek. So untuk jadikan x sebagai subjek, f tu kita inversekan dia. So dia jadi kat sebelah kanan. F inverse and then dia ada y. Macam tu. Okay, so jom. So now we have fx kita sekarang dah jadi y. So, kita ada set of x is equal to y. Macam tu. Okay, so we just want x as our subject right now. So kita akan squarekan both sides. So both sides, this one pun square. So we will get x is equal to y square. Okay, so kita dah dapat x dekat sini. So we already have x over here.
Okay, so X kita dia adalah actually F inverse of Y. This one. Okay, so kita substitutekan sahaja kita punya F inverse into this one. Okay, so you will get F inverse Y is equal to Y square. Macam tu. Okay, tapi soalan dia bukan nak dalam term of Y. Soalan nak dalam term of X. So just gantikan sahaja balik kita punya variable yang ada sekarang ni dengan X. Okay, so we will get F inverse X is equal to X squared. Just like that. Okay, so settle the first part. Okay, so next kita nak cari G inverse pula. So yang ni saya nak guna cara property. So saya potong dulu macam ni. Okay, so jom try cara property. So we have G in bracket G inverse of X. Okay, and then we equal it to X. Okay, so sekarang ni kita punya target is we want to find what is G inverse this one. Okay, so yang ini dia sama je cara dia dengan composite function macam mana awak nak cari inside function. Okay, how are you going to find this inside function that we don't know? Okay, so sekarang function asal kita kan gx dekat atas ni. The original function is gx, but now we have x inside here is G inverse of X. So kita akan substitutekan this one into this one as well as this one. Okay, so awak tulis dulu. Kita substitute terus. So kita akan dapat 3 over 2 times G inverse of X and then plus 3 is going to be equal to X. Okay, so our goal right now kita nak jadikan G inverse X tu sebagai subjek. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai subjek? Okay, so sekarang ni dia duduk dekat bawah. So kita pindahkan dia dulu naik ke atas. So kita akan dapat 3. So I'm going to move this one all denominator here up. Okay, and then X ni kita bawa pula turun ke bawah. Kita tukar tempat dia. Okay, so saya akan dapat 3 over X is equal to 2G negative 1x plus 3. Macam tu. Okay. So, saya hilangkan dulu 3 dekat belakang ni. So, we are going to minus 3 on both sides. Tolak 3. Okay. So, kita akan dapat 3 over x minus 3 is equal to 2g inverse of x. Okay. Sikit lagi. So, kita nak tinggalkan g inverse saja. So, just divide everything with 2. So, awak akan dapat 1 over 2. This one. And then kita akan ada 3 over x minus 3 is equal to G inverse of x. Macam tu. Okay, settle. Tapi dia macam tak cantik sangat. Yang dekat dalam ni. In fact, this bracket dia macam tak sedap mata memandang. So, kita try tukar dia punya bentuk. Okay, so saya samakan denominator. So we will get 1 over 2. And then samakan denominator maksudnya yang belah kanan akan didarabkan dengan x. This one time x. Denominator pun time with x. Okay, so awak akan dapat 3 minus 3x over x equal to G inverse of x. Okay, so saya nak bawa masuk pula 2 ni ke dalam. 2 saya nak bawa ke dalam. So awak akan dapat 3 minus 3x over 2x equal to G inverse of x. Dah siap. This is your inverse function for G. Okay, boleh ke soalan? Tak ada. Semua orang clear? Clear. Yeah, okay, good. So, saya resizekan dia kejap. I want to put everything here. So, this one, resizekan juga. So, letak kat bawah ni. Oops, tak mahu. Okay, settle. Alright. So, kita nak sambung ke nak berhenti sebentar? Kejap saya tengok. F of gx and show that f of g inverse. Okay, this one is to show. Nombor 18B, kejap ni, nombor 23. Okay, cukup. Boleh je? Kita rehat kejap. Lepas ni kita sambung balik.
Okay, so dalam 5 minit, pukul 3, 1 minit kita start balik. Semua orang okay? Okay, Miss. Okay. Okay, so jom kita sambung. Alright, so the first part, tadi soalan minta kita cari F inverse and also G inverse. Okay, so for the second part, let's read the question together. So soalan minta kita F of Gx. We need to find F of Gx first. Okay, and then we need to show that the inverse of F of G is equal to this one. Okay, so jom kita try. Let's try to do this question together. Soalan berapa dah tadi? 18. Okay, jom. So, kita akan cari, kita cari dulu composite function. So, we need to find f of g first. So, f of gx is equal to f dalam bracket gx. This one. Okay, so kita akan masukkan gx dulu. So our gx is the reciprocal one. So we have 3 over 2x plus 3. It's this one. Okay, so now kita akan gantikan kita punya x dalam fx with gx. Okay, so just substitute it inside. So you will have set of 3 over 2x plus 3. Settle. Okay, can we simplify this any further? Boleh simplify tak this one? Tak boleh, okay? Okay, so this is the answer for f of gx kita. Alright, so next is we need to show that the inverse of this composite function is equal to this one. Okay, so kita kena show. Okay, so maksud show ni dekat sini, awak kena cari lah. You need to find what is the inverse for this composite function. Okay, and then awak mesti dapat this one. Kalau tak dapat, maksudnya adalah tu salah dekat mana-mana. Okay, so dia mesti equal to this one. Alright, so let's try this question. Okay, so okay, so kita let dulu f of g into hx. Okay, sebab saya tak nak confuse, saya let dia sebagai satu benda yang lain. Kita tak perlu pun, rasanya tak perlu. Okay, kita try kalau tak perlu let. Okay, so sekarang ni we let f of gx equal to y. Okay, so apa yang kita nak cari from here is we want to find x equal to f inverse. Dia adalah f of g inverse. F of g inverse and then in bracket of y. Okay, so dia mesti dalam bentuk this one. Okay, so jom kita try. So kita gantikan sahaja kita buat this one. We'll make it equal to y. Okay, so we want to find x as our subject. So we will get square root 3 over 2x plus 3 and then it is equal to y. Okay, so first kita akan hilangkan square root. So we are going to square both sides. Okay, so you will get 3 over 2x plus 3 equal to y square. Okay, so sekarang ni kita punya x duduk dekat bawah. So we will move this one on denominator up here and then y square dekat atas ni pergi tukar ke bawah. Okay, so 3 over y square is equal to 2x plus 3. Macam tu. Okay, so sikit lagi. So hilangkan 3 kat belakang tu, kita minus 3 to both sides. So you are going to have 3 over y square minus 3 equal to 2x. Okay, settle. Alright, and then lastly, we divide everything with 2 because we want to eliminate the 2 in front of x. So you will have 3 over y square minus 3 in bracket 1 over 2 equal to x. Macam tu. Okay, so kejap. This one tak muat pula untuk saya buat.
Kita kecilkan yang atas ni. Duduk ke atas. Okay, yang pindah ke atas sikit. Alright, so sekarang kita dah dapat X sebagai subjek. So X ni dia adalah actually equal to this one. Okay, so this is your f of G inverse. Okay, so saya gantikan sahaja. So you are going to have f of G inverse X is equal to, dia adalah Y sebenarnya. 1/2, it is actually Y. 1/2, 3/Y square minus 3. Okay, and then gantikan sahaja awak punya Y tu dengan awak punya X. So you will get f of G inverse X is equal to 1/2 in bracket 3/X square minus 3, like that. Okay, so cuba tengok sekarang ni. Sama tak bentuk dengan apa yang soalan ada dengan apa yang kita dah cari? So soalan punya, dia punya bentuk, sebab warna biru lah. It's this one. Okay, tapi apa yang awak ada is this one. Okay, so what you need to do is awak kena jadikan apa yang awak ada sekarang dekat bawah ni sama dengan apa yang soalan minta. So kita kena tukarlah bentuk dia. So kalau tengok dekat situ, soalan hanya ada satu denominator. So dekat sini kita ada two term, which is two denominator. Okay, so kita kena combinekan dia jadi satu denominator sahaja. Okay, so this one saya akan kecilkan sikit. Resize. Dekat situ. Okay, so pindahkan ke belakang sikit lah. Rakaman. Okay, so padam this one. Okay, so saya naikkan ke atas. So awak akan dapat f of G. It is equal to, okay, so 1/2 dekat depan. So I'm going to equate the denominator. So 3 yang dekat belakang tu akan darabkan dengan X. Multiply with X. Denominator pun multiply with X as well. So you will get 3/X square. Multiply dengan X square kan? Saya salah sebut. So kita akan darabkan dia dengan X square. This is X square. Denominator pun X square juga. Okay, so apa yang awak dapat sekarang dekat sini adalah 3 tolak 3X square over X square. Okay, so sikit je lagi. Sekarang kita just factorizekan 3 tu. This one ada 3, this one pun ada 3. So we factor out this 3. So you will get 3/2. So dekat atas akan jadi 1 minus X square. Okay, so denominator akan dapat X square. Okay, so kita gabungkan je sekali semua tu. So you will get 3, 1 minus X square over 2X square. Settle. Okay, dah siap. Alright, ada soalan tak? Proof. Faham, Miss. Faham? Okay, good. Orang lain ada soalan? Tidak, Miss. Okay. Alright, good. Kalau faham, kita teruskan kepada last subtopic untuk chapter 5. Okay. So, let me tambah dulu page. Okay, so this one. So, in the last subtopic, 5.4, we learned on how to sketch graph of exponential and logarithmic function. Okay, so as of now, what have you learned on that kind of function? Apa yang awak dah belajar? Exponential and also log. Okay, so untuk exponential, apa contoh exponential function? Cuba bagi saya satu contoh. Fx equal to? Saya nak Fong, what is the example of exponential function?
Fong, are you there? Fong Opsa, what about Chin? Tak ada. Saya tak dengar suara. Saya dengar suara awak. Okay. Fong tak ada, Chin tak ada. Kalau ada ke tu? Kalau Valerie? E to the power of x square. E to the power. Okay. E to the power of x square. Dia macam betul. Tapi dia advance. Okay, betul? So, exponential function, saya ada bagi video kat awak untuk tengok kan, tapi kat situ saya tersalah explain sikit. Okay, so exponential function ni kita panggil dia exponential sebab dia punya base tu adalah exponent. Okay, so we have our exponent as E and then power of anything with variable of x. Okay, so dalam syllabus kita, kita hanya belajar power tu, the power over here is just linear expression. So contoh linear maksudnya x tu power dia satu je. The highest power is just 1. Okay. So sekarang ni contoh yang kawan awak bagi dia adalah x square. Okay, this one is correct, betul, tapi kita tak belajar this one dalam syllabus kita. Okay, so kita padam x the square tu. So dia akan jadi e power of x saja. Okay, so this is the basic siapa nak masuk? Sekejap. Okay, so this is the basic function lah untuk exponential function kita. Okay, so dia ada 4 basic shape. Okay, so 4 basic shape ni saya terus lukis. So, Y, this one is X. Bawa ke bawah sikit. Okay, so basic shape dia, awak ingat macam ni. So kalau exponent, sekarang dia adalah E kan. So E punya bentuk dia macam tu. Awak bayangkan dia ke sana. Okay, so maksudnya untuk exponential function, awak punya basic shape dia mesti ada horizontal asymptote. Sebab dia ke sana tanpa henti. Okay, so kita terus lukis keempat-empat basic shape ni sekarang. So the first one is this one. So it goes very very near to the x-axis but it will never touch. Okay, jangan pernah sentuh the x-axis sekarang ni sebab x-axis tu adalah dia punya horizontal asymptote. Okay, so itu adalah first graph and then second graph dia akan jadi macam ni. It goes very close to x-axis but never touch. Jangan sentuh. Okay, good. Okay, so itu adalah second graph. Okay, and then the third graph, the third basic shape, the third quadrant dia ke sana. Okay, settle and then lastly purple block. So daripada fourth quadrant dia go to the left. Okay, so this is the basic shape. Okay, so dia sama juga dengan graf-graf yang lain. So kita ikut kepada quadrant dia. So dekat first quadrant x is positive, y is positive as well. Warna hitam. So x positive, y pun positive. Okay, and then untuk third quadrant second quadrant x is negative, y is positive. And then untuk kita punya third quadrant, x is negative, y is negative. And last quadrant, x positive, y negative. Okay, so untuk graf kita, contoh yang kawan awak bagi dekat sini. This one, dia akan berada in which quadrant? First, second, third or fourth? Richard, which quadrant? Third. First quadrant. First quadrant, exactly, betul? Sebab kita akan tengok dekat atas ni, on this x over here, the sign is plus, okay, and then in front of our exponent, this is also plus. Okay, so that's why dia akan ada dekat the first quadrant. Okay, good. Okay, so itu adalah exponential function. Okay, so exponential function, dia ada satu asymptote. Okay, dia adalah horizontal asymptote. Okay, so kalau logarithmic function, dia terbalik je dengan exponent ni. Okay, so actually, log function dia adalah inverse untuk exponent and then exponent adalah inverse untuk log. Sebab apa? Sebab bila kita lukis graph, so awak try lukis graph. This one. Okay, so the basic shape
Okay, untuk yang ni kita ingat macam ni je. Log bentuk dia L kan. So kalau huruf L dia jadi macam ni, dia ke sana. Okay, awak ingat macam ni. Okay, so itu adalah contoh yang berada pada fourth quadrant. Okay, and then for the second quadrant, for the first quadrant, dia from, macam mana bentuk graf dia? Saya lupa dah. Okay, so dia from first quadrant, dia akan going down nearer to the y-axis but never touch. Lebih kurang macam tu. Okay, and then untuk dekat second quadrant, saya guna warna lain pula. So dia from the second quadrant over here, dia pergi ke kanan ke bawah tapi tak menyentuh y-axis. Okay, and then lastly untuk third quadrant, from third quadrant naik ke atas macam tu. Okay, lebih kurang. Okay, so contohlah kalau saya nak try, I want to try reflecting this one dekat y equal to x. So saya copy. Tak nak copy. Saya terus je tukar dia punya ni. So this one saya resize. So saya buat dia macam ni. Okay, so actually this one dia sama je dengan ni. Okay, boleh nampak tak? Sebenarnya exponent ni dia adalah inverse untuk log, and log pun sama juga. So let's say lah saya nak tukar juga, x jadi y, y jadi x. So dia pun sama juga macam ni bentuk dia. Okay, so these two are the inverse of each other. Alright, so settle untuk this one. So contoh log function untuk kita punya syllabus, we only learn on base E sahaja. Okay, sebab exponential function base E juga. So log pun kita akan belajar on base E juga. So log base E kita boleh juga tulis dia as ln. So we have fx is equal to ln x. Okay, so untuk this one kita akan tengok macam mana kita nak tahu bentuk dia adalah we look at the x, this one. Okay, dalam ni x kita positif. Okay, and then dekat depan ln our y, kita anggap dia sebagai y is positive. Okay, so dia akan ada dekat first quadrant lah. Okay, so this is the recapping section on exponential plus log. Okay, so untuk log ni, dia ada asymptote tak? Ada tak satu line, satu nilai yang dia tak akan sentuh? Mimi? Ada. Tak ada? Yakin? Ada, Miss. Which is? This one. This line, the y-axis, which is x equal to 0, graf awak tak boleh sentuh. Okay, so kita ada vertical asymptote. We have vertical asymptote for log. We have horizontal asymptote untuk exponential function. Okay, boleh ke untuk this one? Saya tak masuk pun lagi soalan this tutorial. Okay, ada soalan? Soalan outside? Tak ada? Okay. So kalau tak ada, kita teruskan. Alhamdulillah. Okay, so jom. Kita tengok soalan nombor 23. Okay, so soalan nombor 23. Soalan first, dia bagi kita a function. So we have a log function right now. This one is a log function. Okay, so first part soalan cakap show that f inverse is equal to this exponential function. Okay, and then you need to determine what is our domain and also range of f inverse. Okay, so jom kita try cari kita punya function f inverse sekarang ni. Okay, so saya guna cara let. So let f(x) equal to y. So kita nak cari x equal to f inverse of y. Okay, so our fx is ln 2x minus 5 which is equal to y. Okay, so kita nak jadikan x sebagai subjek. So what is the first step that you need to do? Macam mana nak hilangkan ln
this one? How do we eliminate this one? Sahrul? Macam nak hilangkan ln kat depan tu? Kalau ln both sides, dia akan jadi ln lagi. Dia tak hilang pun ln tu. Log base E. Ln adalah log base E. Lagi cara lain. Kena guna property Pindah. of indices. Pindahkan, maksud pindahkan? Tendang. Y tu jadi kuasa 2x. Semua orang dia macam bercampur-campur jawapan. Saya pun dah confused. Okay, so actually ln is equal to log base E kan? Log base E. Okay, so there is one property yang awak boleh guna. So if let's say you have log base A power and then kita ada X. Contohlah macam ni. Okay, kalau saya letak A kat bawah ni. Okay, so this one sama dengan this one. Dia cancel out and dia dapat equal to X. Okay, so sekarang ni dekat kita punya equation sekarang ni apa yang kita nak letak? To cancel the ln. So kalau awak dah jawab kat situ, kita letak E, betul, exactly. So we are going to put E. So we put E over here. This one E. This one pun kita letak E, okay. So dekat sini dia akan cancel out sebab ln is log base E. Okay, so kita akan dapat 2x minus 5 is equal to y. Macam tu. E power of y. Okay, so we just want x on the left side. So we move the negative 5 to the right, it will become plus. So we have e power of y plus 5. Okay, and then x is equal to 1 over 2 in bracket e y plus 5. Okay, so sama tak dengan apa yang soalan minta kita show? Okay, sama already. This one dah sama. Okay, sabar. Belum ada conclusion lagi. Okay, so jangan lupa soalan minta kita cari f inverse of x. So, kena rewrite balik jawapan awak. So, first we have f inverse y is equal to 1 over 2 in bracket e power of y plus 5. Okay, and then kita tukarkan saja kita punya variable into x. So, you have f inverse x is equal to 1 over 2 in bracket e power of x plus 5. Settle. So, this one dah sama dengan apa yang soalan minta. So, kita dah prove. Okay, settle. This part. Okay, and then dia minta kita cari domain and also range of f inverse of x. Okay, so macam mana kita nak cari domain and also range ni? Ini idea. Okay, kejap. Saya bawa balik graf yang sekarang asalnya tadi kita ada graf log kan? So, saya bawa balik this one. Copy. Saya pastekan kat sini. Okay, this is log graph. Okay, so cara untuk kita cari domain dan juga range untuk f inverse ni, kita boleh cari dulu domain and range untuk fx kita. So, just tukar saja. Okay, so maksudnya sekarang you just find domain of f. So, kita nak cari range of f inverse kan? And then kita tahu range of f inverse dia adalah equal to domain of f. Okay, and then untuk cari domain of f inverse, we know that it is actually equal to the range of our original function. Okay, so kita tengok sekarang ni dekat awak punya graph yang this one. Okay, so kita tengok dulu pada kawasan range. Okay, so untuk range kita sekarang, dia daripada mana sampai mana?
sekarang dia adalah, sekejap saya tulis kat sini, fx equal to ln 2x minus 5. It's this one. Tak buat pula. Fx equal to ln 2x minus 5. Macam ni. Okay, so bila kita tengok this one, bentuk dia saya decreasekan kejap. So bentuk dia adalah yang the first one, which is this one. Okay, ni adalah bentuk dia. Lebih kurang macam ni. Okay, sebab dia punya x positif, y dia pun positif. Okay, so bila awak tengok dekat graf ni, awak punya range daripada mana sampai mana? Negative infinity Sampai? to infinity. Exactly. So range kita sekarang, it is from negative infinity to positive infinity. This one. Okay, good. Okay, so what about kita punya domain? So macam mana kita nak tentukan domain? So cara nak tentukan domain is kita ambil yang dalam ni. Okay, so kalau ln, boleh tak dia equal to 0? No. Kalau dalam ln, tak boleh. What about negative? Negatif boleh tak? Tak boleh juga kan? Tak boleh. Yes, betul. So maksudnya dalam ln tu dia tak boleh 0, dia tak boleh negatif. Which means that it must be greater than 0 sahaja. Okay, so 2x minus 5 is greater than 0. So awak nak cari x sekarang ni. So awak akan dapat x is greater than 5 over 2. So this is actually your domain. So domain awak adalah from 5 over 2 to infinity. Macam tu. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, good. So sekarang ni kita tahu range of f is equal to domain of f. Okay, and then saya guna warna lain. And sekejap, this one. Okay, and then we know that the domain of f is equal to range of f over here. Okay, so kita boleh terus tulis dekat sini. Range is actually 5 over 2 to infinity. Okay, and then our domain for f inverse is actually negative infinity to positive infinity. Okay, boleh ke? Boleh. Ya saya. Perlu label kah yang 5 over 2? Maksud label? Label di graph. On the graph. Label di Kah? graph. No. Perlu kalau awak memang nak sketch graph. Sekarang ni saya tak nak sketch graph lagi, tapi saya just nak tunjukkan je dekat awak macam mana awak nak cari. Tanpa awak perlu lukis graph. Oh, okay. Okay. So sekarang dekat part yang B ni baru saya nak try lukis graph kita. Oops. Okay, kejap saya resize this one. Tapi dia actually boleh je kalau awak nak buat graph juga dekat part A ni. So that dekat part B nanti awak tinggal combinekan sahaja dengan F inverse. Okay, so tak ada masalah pun. Okay je kalau awak nak lukis terus graph dekat part A. Tapi saya tak nak. Okay. Macam tu. Okay, so this is the first part. Alright, so the second part. Soalan minta kita show the relationship between graphs of F and F inverse on the same diagram. So kita perlu lukis F dengan F inverse on the same diagram. Okay, so jom kita try lukis satu-satu dulu. Alright, so the first F is ln. So kita try dulu lukis. We have Fx is equal to ln 2x minus 5. Macam ni. Okay, sekejap ni soalan nombor 23. I need to refer. Saya takut tersalah explain. Okay, betul. Alright, so jom. Kita try dulu cari fx. Okay, so untuk graph ln, untuk semua graph lah actually, the first step is for us to identify what is the basic shape. Okay, so untuk graph yang pertama, so kita punya shape. Okay, so sekarang x awak positif, y awak pun positif.
Okay, so bila X positif, Y positif, tengok balik dekat graf kita yang log ni sekarang. So kawasan yang X positif, Y positif is the first quadrant. Okay, so graf awak is this one yang saya highlight ni. Okay, so kita akan lukis kat sini, basic shape kita. It's this one. Okay, settle. Alright, so second step. Okay, so untuk graf line, dia akan ada satu vertical asymptote. So kita buat VA kat sini. Okay, so macam mana cara kita nak cari vertical asymptote ni? So kita akan ambil whatever is inside this bracket yang dekat tepi kanan line tu, kita akan ambil dia. Okay, so we let it equal to 0. So kita buat 2x tolak 5 sama dengan kosong. So kita akan dapat x is equal to 5/2. So this is our vertical asymptote. Okay, so sekarang kita akan terus lukis graf. So the next step is we just draw the graph. So buat dia besar sikit. This is y. Okay, so 5/2 is somewhere over here kot. Okay, lebih kurang lah. 5/2. X is equal to 5/2. So saya dotedkan dia kejap. Come on. Okay, settle. Okay, so saya pindahkan sikit yang semua ni ke kiri. Sana. And then this one ke sana sikit. Okay, so sekarang bentuk graf kita adalah yang pertama dekat first quadrant. So maksudnya kita akan ambil dia daripada first quadrant over here and then dia akan pergi ke sini. Macam ni. Okay, so by looking at this graph yang awak dah lukis, kita ada satu intercept which is x-intercept over here. So awak kena cari apakah awak punya x-intercept sebenarnya. Okay, so to find x-intercept, which is the fourth step. So x-intercept is when y equal to 0. So awak buat dia equal to 0. So we let 0, okay, and then we have ln 2x minus 5. Right, macam ni. Okay, so macam tadi juga, kita nak hilangkan ln, so kita letak eksponen. So we have e power of 0 is equal to e ln 2x minus 5. Macam ni. Okay, so kita cancel out kan yang dekat depan ni. Okay, and then e power of 0, whatever base power of 0, kita akan dapat 1. Okay, so you have 2x minus 5. Okay, and then kita akan dapat 6 is equal to 2x and x is equal to 3. Okay, so this one over here is actually 3. Okay, so settle kat sini. Okay, so kejap saya kecilkan sikit. Resize this one. Awak duduk kat atas. Awak pun duduk kat sana sikit. Okay, so oops, terkeluar. This one. Okay, so kita dah settle the fx punya part. So saya label kat sini sebab senang kita nak tengok. This is fx. Okay, so sekarang ni soalan minta kita lukis f inverse pula. So f inverse, awak tak perlu pun nak cari daripada f inverse dekat sini. Maksudnya from this one, awak tak perlu pun nak lukis graf yang baru. Tak perlu nak cari basic shape. You don't have to find the horizontal asymptote. Awak tak perlu nak cari y-intercept dia. So apa yang awak perlu buat sekarang adalah awak reflectkan je this one. You reflect it at this line over here. So apa yang kita akan dapat? So saya buat dulu line y equal to x. Warna kuning. So line dia lebih kurang macam ni. Okay, pindahkan sikit ke bawah. This one. Sekejap saya smallkan everything. Resize everything. Duduk sana sikit. Okay, settle. Alright, so sekarang ni kita ada x-intercept untuk kita punya fx. We have x-intercept dekat sini.
So bila kita nak cari F inverse, dia akan jadi Y intercept. So dia akan jadi dekat sini. Okay, so dia ada Y intercept over there. Saya buat dia warna purple, tak mau. Hijau. So X intercept lebih kurang kat sini kot. So kat sini adalah 3 Y intercept kita. Okay, so graf awak dia akan jadi bentuk macam ni. Saya terus lukis. So the shape will be from, okay, sebelum tu, sorry, kita ada, this one is vertical asymptote. So bila F inverse dia akan jadi horizontal asymptote. So maksudnya daripada X equal to 5/2, sekarang dia akan jadi Y equal to 5/2. Okay, so Y equal to 5/2 is, dapat warna merah, somewhere over here. So this is Y equal to 5/2. Sorry. Okay, so nanti awak dotted kan dia punya line ni, putuskan dia. Kita putuskan sikit je. Okay, settle kat situ. Okay, so graf kita, dia punya bentuk akan jadi macam ni. So dia daripada, yang ini daripada first quadrant. So bila kita reflect, dia akan jadi on first quadrant juga saya rasa. Sebab X positif, Y positif. So bentuk dia akan jadi macam ini. Okay, boleh nampak tak dia punya reflection tu? Can you see it? Boleh. Boleh? Clear ke everyone? Boleh nampak tak macam mana dia reflect ke arah Y equal to X tu? Okay, so settle this part. Okay, so saya ada soalan. Macam mana awak nak tahu graf awak ni dia langgar antara satu sama lain ataupun tidak? Maksudnya graf ni dia possible je untuk dia, contohlah yang ni dekat sini and then yang ini dekat sana sikit. Kenapa dia tak langgar sekarang ni? How do you know? Macam mana kita nak tahu dia langgar ke tak? Okay, so dia macam ni. Sebenarnya graf ni dia memang tak akan langgar. Okay, so saya punya cara is saya akan substitutekan satu nilai yang besar. So contohlah untuk graf fx ni, this is f inverse. Okay, so untuk graf fx, saya akan substitutekan nilai x equal to 10. So let's say when x is equal to 10, macam ni. Okay, so we substitute x into our ln function. So you have y equal to ln 2 times 10 minus 5. Okay, so this one is actually equal to 2.71. Situ. Okay, so kalau kita try plotkan this point, so 10 is somewhere here. And then 2.75 dia dekat atas sikit je daripada sini. Okay, so maksudnya dekat sini. Okay, so saya tarik sikit graf saya ke sana. Okay. Okay, so bila dekat sini, bila dekat fx adalah point 10, 2.71. So saya tulis point dekat sini. It is 10, 2.71. Bila dia dekat f inverse, dia punya point akan tukar jadi 2.71 and then 10. Okay, so 2.71 is somewhere sini and then 10 dekat atas. Boleh nampak tak apa saya cuba lukis sini? Lebih kurang kot. Okay, so this point is actually 2.71 10. Okay, so saya try tarik graf ni ke sana. Okay, so as you can see, graf ni dia akan sentuh tak each other actually? Will it touch each other? No. Will it interact? No, betul. Sebab if let's say lah awak nak try lagi masuk satu nombor yang lagi besar. Okay, maksudnya graf awak tu dia akan going further to each other. Dia akan makin berpisah. Dia tak akan pernah berkawan. Okay, so yang warna purple ni dia akan keep ke sana. And then yang warna hijau ni dia akan keep ke atas. So they will never touch each other. Okay, so memang betul lah kiranya graf yang awak lukis tadi tu tepat and then dia takkan langgar pun sama satu sama lain. Okay, tu je. Okay, boleh faham tak this example?
saya try tunjuk graf yang betul. Kejap This is number 23. So let me show you number 23 punya graf yang kemas sikit. 23, it's this one. Ni, boleh nampak? Ni sepatutnya graf awak. Okay, so dia takkan pernah sentuh. Okay, so satu tu adalah fx. This one over here is your fx. Okay, and then the reflection at y equal to x is this one. Okay, nampak tak bentuk tu dia macam reflect to each other? Okay, settle this question. Ada soalan tak? Semua okey ke? Okay. 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 Makan ke tu? Okay. Okay, good. Kamu dah makan dinner dah? Okay, so itu adalah soalan nombor 23. Okay, so nombor 24. Kalau ikut undian, nombor 24 ni pun ramai yang undi. Tapi macam tak sempat pula nak bincang sebab dia panjang sikit. Dia panjang. So number 24, you need to find composite and then sketch the graph. And then yang second part is you need to find the inverse and determine the domain and range. Okay, so yang ini saya tak nak bincang lah kot. Saya try buat video kalau saya rajin. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Tiada. Okay, good. So, actually kita dah habis lah kiranya untuk chapter 5 and awak dah boleh start on chapter 6.